اس اش كيساوي لنا يو اس طونسيون اللي كاين هنا اش كيساوي هو يو سي بي اش كيساوي هو واحد لا بارتي من لا ريزيستونس غنسميها ار سي بي بارتي د ريزيستونس اللي كاين هنا مضروبه في كوا مضروبه في اي في لا فالور ديال لانتونسيتي لحقاش في هذا المونتاج هذا غيكون عندي ميم انتونسيتي اي دونك دابخي هذا الريلاسيون غنجبد اي من هنا عطينا هي يو او سور ار توتال و اي من هنا عطينا هي يو اس سور ار سي بي ممكن نسميها ار سي بي وممكن نسميها ار اكس واحد ار شوازي اخترنا داكوغ d'après les deux relations عطينا que UE sur R total est égal US sur RCB donc إلا بغيت نخرج من هنا US اش كتساوي donc عطينا US اش كتساوي هنا c'est RCB sur R total fois UE RCB sur R total fois UE وهكذا نكون خرجنا la relation entre US RC et UE. Donc il y a la valeur de la résistance de la partie sur la valeur de résistance totale, on trouve la tension d'entrée. La valeur de la résistance de la partie, on somme à la R totale, on trouve la tension d'entrée. La résistance de le glisseur, ممكن changer. Donc avec RCB, ممكن تبدل. Ça fait c'est bien. Donc هذه la relation entre US et UE. D'abord ممكن نلقى واحد le montage équivalent لهذا المونتاج هذا. ديال الديفيزور دو طونسيون شكون هو هذا المونتاج ممكن نلقاو واحد المونتاج نبدل هذا الشيء لاحظ غنمشيو نعتبروا كو هذا الريوستار كوم دو بارتي بحال كتقسم لنا دو بارتي واحد لا بارتي فونكسيوني وواحد لا بارتي نون فونكسيوني دونك هاد لا بارتي هادي غنسميها اون ريزيستونس R1 والأخرى غنسميها اون ريزيستونس R2 هكذا كوم سا دونك هنا سي R1 وهنا غنعتبر عندي اون اوتر ريزيستونس سي R2 وهذا هو الجليسور ديالنا هو في هذا البوان سي غنعتبر هذا البوان سي هذا هو المونتاج ايكيفالونت ديال المونتاج د ريوستار ماتنون غنقول طونسيون ou bien UE اش كتساوي لنا سي R ايكيفالونت هي R1 بلس R2 لحقاش هادو اون سيري فوا كوا فوا I US اش كيساوي لنا US donc quelle partie البرونش هاد US فين في سي بي اللي هو R2 fois quoi fois I d'après هاد الريلاسيون غنلقى que US sur R2 US sur R2 اش كتساوي لنا UE sur R1 plus R2 ça veut dire que US غتساوي ليا R2 sur R1 plus R2 fois UE. C'est bien. Donc là, on voit la valeur de la tension de sortie entre les bornes de résistance R2. Il y a qu'un glisseur de هنا. On a qu'un charge R1. Je vais vous dire US R1 sur R1 plus R2 sur R total fois UE. دائما اللي كيكون في البسط هو داك فين كاين الكرسي فين كاين الجليسور. صافي هو الطونسيون دو سورتي دغينا في R2 تكون عندي R2 كنا في R1 تكون عندي هنايا R1 سوا سوا شغلنا بالريزيستونس هكا كوم مونتاج ايكيفالونت او استخدمنا بالريوستا قلنا الريوستا تكون اش كتساوي لنا سي ار سي بي سور ار توتال فوا يو راه نفس العلاقه سواء خدمنا هنا او خدمنا هنا دونك هذا هو لو مونتاج ديفيزور دو طونسيون وهذه هي لا ريلاسيون اللي هي برينسيبال اللي خصني نعرفها كيفاش ندير نخرجها سي تو سا بور لو لوسون. Maintenant, on va passer à un exercice. Je vais te produire la carte des chemins. Bon, l'exercice dit la figure ci-contre représente une partie d'un circuit électrique. D'accord? Maintenant, on a la tension UAB entre les bornes de UAB. On a des conducteurs ohmiques qui sont branchés en parallèle et en série. Donc, le montage total, c'est le montage en parallèle. Mais il y a des résistances qui sont montées en série. Par exemple, on a R3 et R4 en série. Mais R3 et R2 et R2 et R4 sont en parallèle. Donc, on voit l'arrangement des conducteurs ohmiques qui va se Donc, attendre les valeurs des résistances, attendre les valeurs de tension, premièrement, calculer R équivalente. Donc, pour calculer R équivalente, premièrement, calcul
calcul de R équivalente. Quand on dit R équivalente, toujours, الله يرضي عليك, غادي نبداو من الاخر, de la fin du montage. On commence par la fin du montage. Donc R4 et R3. Donc on a R3 et R4 montés. Comment monter en série. S'ils ont monté en série, que R' équivalente, donc la résistance équivalente des nombres juges. C'est R3 plus R4. La valeur de R3 c'est 15 et R4 c'est 12, c'est 27 ohms. Donc, qui réunit le montage? Est-ce qu'on a R1, on a R2, on a, je mets les deux résistances, on a R'. On a une seule résistance, c'est R. Maintenant, R' et R2. Comment elles sont branchées? Donc là, je mets deux juges, je vais le montage, ça sera le montage. Donc on a R' et R2 en parallèle. En parallèle. Ça veut dire que 1 sur R équivalente, c'est R seconde, c'est 1 sur R1 plus 1 sur R2. On peut dire R seconde, le produit sur la somme. R' c'est 27, R seconde, R2 plutôt, R2 c'est 8, sur 27 plus 8. Et je fais le calcul. Bon, le résultat final, c'est R seconde est égal à 6,17 ohms. C'est bien. Maintenant, je mets l'association des deux juges. Le montage fait R1, vous faites une seule résistance équivalente à R2'. Vous voyez le montage, comment il est en série. Donc maintenant, on a R1 et R seconde en série. Alors, la résistance équivalente totale du circuit, est-ce qu'on y a R1 plus R seconde? R1 c'est 8. 8 plus 6,17 est égal à 14,17 ohms. C'est bien? Passons maintenant à la deuxième question. Bon, on a bien le montage équivalent. Dans la deuxième question, c'est calcul de I1, I2. Donc, il y a le montage équivalent. On a la tension UAB. Bon, on a la résistance équivalente. D'accord? La valeur ديالها رانا خاص قبيله لقينا ار كيفالونت كتساوي لنا 5 زائد 17 هي 11.17 اوم. داكوغ ماشي 14.17 دونك هذا بالنسبه لنا كوم ان جينيراتور va délivrer واحد le courant, c'est le courant principal qui passe par هاد la résistance R équivalente. Donc ممكن نستخدم la loi d'Ohm نقول UAB, est-ce qu'il s'agit de UAB? C'est égal à R équivalente fois I. Ça veut dire que I est égal à UAB sur R équivalente. UAB c'est quoi? C'est 20 ohms, 20 volts sur 11,17. Et je calcule, nous donne c'est 1, quelque chose en ampères. Bon, à peu près c'est 1,8 ampères, à peu près 1,8 ampères. Maintenant, calcul de I1. I1. I1 c'est la tension entre les bornes bien le courant entre les bornes R2. Donc, qui غنديروا نلقاو ديك I1 فاش نفكر واش عندي هاد لا tension entre les bornes R2 الا سميت par exemple هذا C وهذا D. واش عندي هذا طونسيون هذا؟ نو ما عنديش هذا طونسيون. بويسك ما عنديش هذيك لا طونسيون ما نقدرش نحسب اي 1 لحقاش عندي دوز انكوني. نرجع لهنا
واش عندي هذا طونسيون يو ا سي واش ممكن نحسبو وي ممكن نحسب ديك الطونسيون يو ا سي علاش قلت لكم هكذا غنمشيو نخدمو في هاد لا مايل نستخدمو لا لوا داديتيفيتي في هاد لا برونش هذا داكوغ سولون لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون طبعا شنو غيعطينا في ديك لا مايل عطينا كو يو ا بي طونسيون يو ا بي طونسيون يو ا بي يو ا بي اش كيساوي هو يو ا سي بلس يو سي دي بلس يو دي بي هاد يو دي بي ان في الفيد اش راه يساوي لنا يو دي بي ان في الفيد غيساوي لنا زيرو غيبقى لنا يو ا بي كيساوي يو ا سي بلس يو سي دي عندي لا فالور ديال يو ا بي عندي 20 ولكن عندي يو ا سي ممكن نرومبلاسيها بلا فالور ديالها لاحظ معايا يو ا بي اش غيساوي يو ا سي سي ار 1 fois quelle intensité de courant? C'est le courant principal, c'est I, vous laissez ma قبيلة, plus UCD. UCD c'est quoi? C'est R2 fois I1. C'est R2 fois I1. Donc, عندي هذا عندي هذه عندي هذا عندنا UAB ممكن نلقاو I1. Donc, d'après la relation, عطينا R2 fois I1, اش كتساوي لنا؟ C'est UAB moins R1 fois I. Donc I1, c'est UAB moins R1 fois I divisé par I1. Application numérique et je trouve le résultat final qui est égal. Donc, UAB c'est 20, R1 c'est 5, I principal exponent c'est 1,8 et R2 c'est 8. Donc le résultat final, تقريبا 1,375 ampères. Donc, c'est 1,8 ou c'est 1,375 ampères. Je vais vous I2, c'est très simple. On peut utiliser la loi de Lennon. La loi de Lennon. Donc, je vais vous I1 ou I2 selon la loi de Lennon. Selon la loi des nœuds, à chaque fois I كتساوي لنا I1 plus I2. Ça veut dire que I2 est égal à I moins I1. C'est 1,8 moins 1,375. C'est égal à I2, c'est 0, quelque chose. Bon, عطينا 0,425 ampères. Donc هذا الخصوص التمرين كنتمنى ان الامر يكون واضح. الدرس ديال لي ديبول le conducteur ohmique c'est très simple. Merci de votre attention. ونشوفكم إن شاء الله في درس آخر وفي تمرين آخر من تمارين الفيزياء للجذع المشترك. السلام عليكم.